Oo. Hey guys. Wow. Yay. These are so funny, so annoying. Ano? Ayaw niya daw sa Dubai, mainit. Mainit daw sa Dubai? So happy after fun because there's vending machine. Wow! And then? Pag Thursday. Ayan, dyan tayo sasakay anak mamaya. Ay, sakay tayo dyan mamaya. Silip ka 7 dyan. p.m. Tingin? Ah, sasakay tayo dito? Wow! Ay, ayun yung donkey, babe, oh. May ano? May Ferris wheel yung donkey. Oh my God. Ganda dito. Wow! Look at that! Guys! Hi! Yoshinoya. Ichiran. So... Ichiran. Hello! Hi! Bango! Nakagutom, boy! Baga! Papapilay. Ramen. Ang sa bata to. Ito yung walang ano. Ito malog na rin niya sa Yummy! Second batch. spicy. Wow, ito yung spicy. So, akin to. Ano sa'yo? Where's mine? Yummy! It's hot, Amira.
At yung sa akin, ayan o. This water. Ang dami. Water with the straw. Thank you. Wala na. Naubos. Ay. Naubos. Straw. Second bowl. Second bowl. Vampire so fast. Good, Mir, good. Good but hot. How's the soup, kuya? Tapon, anak. Careful. Mas mga ko sa'yo. Mangha. Wow. Asan dyan? 500. One. Isa pa, isa pa. Okay. Ko, kuya. Patingin. Mapasok kayo dyan, ah. Ayun, ang titin kagawa. Huwag ka dyan. Kasi Blow it. hot pa, hot pa. Wow. It's hot pa. Hot pa. Wow. Baka matapon niya. Uy. Si Amir, si Amir. Matapon, anak. Baka mabuli. Baka mo. Tapos pull mo. Pull mo, pull mo to. Yeah, go. Pull mo to, pull mo Try to. it. Wow. Hilain mo, Mir. Hilahin mo pa. Wow. Wow. Init yan. How was it? Sarap? Ha? How was it? Goody? Ikaw oh. Gawin natin. Yummy, Mir. Yummy. Sarap. 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 Em mo.
Nakakatumba ba to? So good. So good. How was it, Mir? How was it? Good? Okay, 크리스마스. Kami walang gana to. wala kang gana? Walang gana. Sakit ngipin. Balak sa dito. Kinuha na. Eh kasi pinatawan mo eh. Oh, kinuha na nila. Well, they look. Guys, barrel. Ikaw, Mir, bigay mo yun sa'yo? Ha? No? Kinuha nila yung kay Dito, dito. Ice melon pan. Ice melon with pan. ice Wow. cream. Kukunin na yan. tingin, tingin. Tama na. Dami na nilang kinain. Baka... Dami na nilang kinain. Tama na, ano tayo dito? Nakukulit sila. Try it first. Try it first. Ang sarap. They try it. Yun ako eh. Naku, anak. Hindi mo pa nga nalunok yung ano. Let's go na, kuya. Ikaw, try mo to. Ano yan? I'm thirsty. Bakit? But also going machine. Ayun o, ayun pa isa o. Pag may vending machine na uuhaw ah. Ayun, meron doon Ayan na na. o, ayan na o. Oh. Huwag magalit. Ay, nako, nagagalit na May kotse. What is this place? A hotel. Ano flavor? Wag ng juice, water na lang. Water lang pala. Magkaka-UTI na tayo, anak. I love this. Are you serious? Soda yata yan, Mir. Eh, ba't yan ang pinili mo? Uy, kuya. Donkey. Don't run, Mir. Weak. Haha. Ah. Oh. Pokemon stuffed toys. Hi! Sa dito. Oo. Okay. O, doon sa front, sa front. Oh. Dito. Oo, para pag video. Hi. Hi, kuya.